बाबू आमर रजा पिला क्षत्रिय पिला बोली वीर पिला बोली की आंख मा गर्भरे कोन एमिति थिले के रजा पिला बोली जदी ताका समुद्र धरते दिना क्षत्रिय पिला बोला एमिति ध्यान दे बोले आ मार केवल पेट राखलो ए बोली बोलता दिन लंबा खाउती सिंधी पटरा नहीं से रजा पो की क्षत्रिय पो समस्त मा गर्भरे 10 मास रहु आमे देखते बड़े मा गर्भरे 10 मास थिले एमिति मुदा मुदी हेकरी गुणरो के अवस्था रे थिले काहे के गया छुआटिए जन्म हेले दी हाथ मुठा करी जन्म हो परिवार कर्म मान आगो को हो सावधान अरे मनुष्य जो कर्म करी थाए से कर्म फल को नहीं करी जाए कोटिए धनवती थिबा अच्छा बाबू धन धर करी दिबा नहीं ना ना कर्म फल करी दिबा निश्चय तेनु करी छुआटिए जन्म हेले दी हाथ मुठा करी जन्म होई कर्म फल धरी आसीला संसार रे भोग करियो अच्छा तेनु करी मा डाकिला बड़ रोगिया निश्चय अरे मा डाकिला रक्त खिया कोन भाई जते बेले मा जन्म देला नाही काटिबा समय हमर जानिबा माने कोन करिवे रोगी जडा पुओ मो दांडरे थिया जते बेले मा जन्म देला प्रथमे कोन जानिला एलटीडी जानिला कोन भाई हम देह को सकिला हरा अंत होला दांडरे चलिले रोगी जडा पुओ मो दांडरे थिया तो मुहरे निया मरी गले मुखा के दिया होनी आगरे निया अपना शेषरे निया जडरे गलिला अंतिनी निया मरी गले गलिला जुई निया आगरे निया शेषरे निया ए दुनिया दुई निया तुमको गाली गाली तुमको आशीर्वाद देली भाबरे कहली बस बस बेटा बोल रे गया काल में भागो नाये तुमको गाली कौन नहीं है तुमको आशीर्वाद दिया है ना मोला पर्यंत वंचित जा तमे मोला पर्यंत वंचित है जा राजबाड़ी कर बेटी देखा रे कोला मोली तो पाड़े देखा रे मनुष्य जन्म अच्छा पाप कोन पुण्य कोन जानि नहीं मनुष्य जन्म पाई दिए पाप पुण्य न जानि अच्छा से गोटे पशु सहित समान विपरी को है कहूची सुन को है आहा रानित्रा भय मथुरंत समान में तत वस्तु विजानो अच्छा धर्म विपधि कवि से धर्मेण हिना पशु भी समान
ଆମର ମନୁ ସଂହିତାରେ ମନୁଋଷି ଲେଖିଲେ ସତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପୂଜ୍ୟତେ ରମ୍ୟତେ ତତ୍ର ଦେବତା ଯତ୍ର ସ୍ଥାନ ପୂଜ୍ୟତେ ସର୍ବସ୍ତୋତ୍ରା ଫଳାଗ୍ରି। ଯେଉଁ ଘରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ, ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଏ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ କର୍ମ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହିଳାରାଣୀ ଯୋଗୁଁ ମୁରାସୁରର ବଂଶ ନିପାତ ହେଲା। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମା ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାବଣର ବଂଶ କ୍ଷୟ ହେଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଦିନେ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବ୍ୟାସଦେବ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଲେଖିଲେ, ଶେଷରେ ଦୁଇଟି ସାର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁରାଣେଷୁ ଦାସେଶ ବଚନଂ ଦ୍ୱୟଂ ପର ଉପକାର ପୁଣ୍ୟାୟଂ ପାପୟଂ ପର ପୁଣ୍ୟତେ। ଆଜ୍ଞା, ପର ଉପକାର ପୁଣ୍ୟାୟଂ, ପରର କି ଉପକାର କରେ ସେଟା ହচ্ছে ପୁଣ୍ୟ। ପାପୟଂ ପର ପୁଣ୍ୟତେ, ମାନେ ପରକୁ ଯିଏ ପୀଡ଼ା ଦିଏ, କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସେ ହচ্ছে ଆଜ୍ଞା ପାପ। ଆପଣ ଗୋଟେ ନାରୀକି ବନ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ସେ ମରି ହଜିଗଲେ ପାପର ହିଁ 6 ଦିନ ଜୀବନୀ ବିପଦି ପଡିବ। ବନ୍ଧନରୁ ଖୋଲୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ନାମଗ୍ରାମ ପରିଚୟ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅଲିଆ ଆସିବ, ତାପରେ ମଣିମାଙ୍କର ପରିଚୟଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। সেই ଶିବଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କର ମା ଠାକୁରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସକଳ ପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ହଉ, ଆମର ଅଲିଆ ଆସୁ, ଅଲିଆ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଛାଡ ନା କଣ ଛାଡିବ? ହଉ ହଉ ଛାଡିଦିଅ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୋଟେ ଛାଡିଦିଅ। বিশেষ ঘোষণা মান সম্মাননীয় কলাপ্রেমী বন্ধুগণ, বর্তমান আজ যে ঠাকুরাণী যাত্রা উপলক্ষে যে যজ্ঞটি এই নন্দগাঁও গ্রামবাসী করছেন, তত সঙ্গে সঙ্গে ফাতুল্লা লগাইছেন। এই সেটি কোড়িয়ে গোটি ভারত মুদ্রা অর্পণ করছেন, সে সাদরে গ্রহণ করে মোর বিশেষ অনুরোধ। সে গোটে প্রশ্নটি পচারছেন আজ্ঞা, নেবার লোক দৌছি, নেবার লোক নৌছি, ଦେଖିବା ଲୋକ କାଳେ ଶୁଣେଇ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ନେବା ଲୋକ ଦଉଛି, ନେବା ଲୋକ ନଉଛି, ଦେଖିବା ଲୋକ କାଳେ ଶୁଣେଇ ହଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛୁ। ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରଶ୍ନଟେ କହିଲା, ପ୍ରଶ୍ନଟେ ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ବାବୁ, ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିଅ, ତାପରେ ଅଲିଆ ଆସିବ।